कौन पूरी छानला बेलू फुलला बेलिया फुली गलुनी कौन. So what are the factors? देखो पहले. The factors, first different factors are there. First one is your concentration of the electrolyte. Concentration of the electrolyte. Second thing is your nature. Fourth thing is your temperature. Third one is your, sorry, fourth one is your distance of separation. Distance of separation between the electrodes. Next is the area of immersion of the electrolytes. Okay, these are the most important factors that are affecting and the internal resistance of a cell. Okay, first one is concentration, nature, temperature, distance of separation, and the area of immersion. That is, for example, this is the up to this electrolyte is there. So, what is the area that has been immersed inside the electrolytic liquid? କେତିକି ଏରିଆ ଇମର୍ସ ହେଇଛି ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଦ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ. ଓକେ, ଆଇ ଏମ୍ ସେଇଂ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଡିପେଣ୍ଡସ. ବୁଝିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? କଣ କଣ କହିଲେ? So question ରେ କେନ୍ ଲେଖିବ? What is internal resistance definition? ହଁ କଲେ ବେଟର ନା. It's a rough diagram ବୁଝିବା ପାଇଁ. ହେଲା. So this is all about the cell and its internal resistance. Okay. Now we will discuss about EMF, that is electromotive force, and how it is distinguished between potential difference or from potential difference. But before going to that, we will discuss some other topics such as a circuit, what is an open circuit, what is a closed circuit. We will discuss. Okay. Now, what is an electric circuit? ତମ ସବୁ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବାକୁ କହିଲି ପରା ରେ. ଅଫ୍ କାହିଁ ହଉଛି? ନା ମୁଁ ଦେଖିଦିବି ବୋଲି ଅଫ୍ କରିଦଉଛ? ନାଞ୍ଜ ନଉଛି ରେ ସୁରେଶ, ନାଞ୍ଜ ନଉଛି. ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାଟେ ସେଦିନ କହିଲା, ମୁଁ ଲେଖୁଛି ପଢଉଛି ପଢଉ ସାର୍, ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଲା ରେ? ଆପଣ ଟିକେ ସାଇଡ ହଉନାହାନ୍ତି ସାର୍. ମୁଁ କହିଲି ହଁ କଣ ହେଲା କହୁନୁ? ମୁଁ ଟିକେ ନେଖି ସାର୍. ମୁଁ କହିଲି ହଉ ନେଖିଦେ ଆଗ. ସେମିତି ତମେ ନେଖିଦବ କି ଆଗ? ଦେଖୁଛ କି ତମେ କିଏ ଆଉ? ଦେଖ, କିଏ ଗୋଟେ ଚୋବା ଲଗେଇଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ରେ ନା କଣ? ଗାଈ ଚୋବେଇଲା ଭଳିଆ ଚୋବା ଲଗେଇଛି କଣ ଗୋଟେ ଧରିକି. ଦେଖ, ସୋ କଣ ଆମେ କହୁଥିଲେ? ଦେଖ କୋଉ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ? ହଁ, what is an electric circuit? ମୋର ତୋର ଅନମ୍ୟୁଟ କେମିତି ହବ ରେ? ତୋର ମୋବାଇଲ ଟା ଅନମ୍ୟୁଟ ହବ ନା ତୋର କେମିତି ଅନମ୍ୟୁଟ ହବ ରେ ମୂର୍ଖ ୟାର? ମୋର ଅନମ୍ୟୁଟ ହଉନି. ତୋର ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇଲେ ତତେ ବାଡେଇବେ ଯେ ଲୋକ.
तोर होनी इलेक्ट्रिक एबे हला बोले इलेक्ट्रिक सर्किट रेजिस्टेंस कौन हाँ सब सर ଏବେ ହେଲା। हाँ हबो हबो हला ना हाँ चेक सर। करे हाँ मोर पुणी अनम्यूट होनी देखो तोर भी होनी अच्छा हेले कार हेले होनी कि रे देखो सो सर्किट इज देखो जनरली हम सर्किट हेले एमिति बुझुछे पिले बा गोटे फैन अछि पिले सपोज फैन रो स्विच ऑफ कले बा फैन रो फॉर एग्जांपल वायर टे कटि आइथियो ओले फैन टा बुलुची कि बुलुनी यस और नो सो जेतला हम स्विच ऑन करछे पिले प्लग इन करछे देखो सो जेतला हम स्विच ऑन करछे फैन किए कटि जाइथियो पिले आउ करंट फ्लो होची कि करतुनी फ्लो होनी समस्त बुझुछ सो देखो पिले दिस इज द सर्किट सो दिस इज द बोर्ड दिस इज द लोड हला कि सो बोर्ड रो लोड पाखु करंट फ्लो होची यस और नो सो जेतला एटा की भाबो के रे तो देखो जेतला स्विच ऑन करिया अर्थ की क्लोज करिया तो देखो पिले जेतला कीडा क्लोज हबो करंट फ्लो होची एमिति सो टर्मिनल देखो दीटा प्लग रो भी दीटा होल थाउची पिले